पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर मिनाहिल मलिक की नासेबा वीडियोस लीक होने का मामला, वीडियोस किसकी जानिब से लीक की गई हैं और मिनाहिल मलिक अब अगला स्टेप क्या लेने वाली हैं, तमाम तर तफसीलात आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखना चाहूंगी। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं रुखमा इरफान मलिक एंड वेलकम टू एन अदर वीलॉग। अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें और साथ ही बेल आइकॉन प्रेस करें। सो जनाब, पाकिस्तान की मारूफ टिकटॉकर मिनाहिल मलिक, जिनके टिकटॉक पर और इंस्टाग्राम पर तकरीबन 1.8 मिलियन से ज्यादा फॉलोअर्स हैं, अपने लिप सिंक की वजह से शी इज वेरी फेमस अमंग द टिकटॉक कम्युनिटी एंड इंस्टाग्राम कम्युनिटी, सोशल मीडिया कम्युनिटी। और इनकी हाल ही में तकरीबन 10 के करीब नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं। 10 के करीब जो नाजेबा वीडियोस लीक हुई हैं वो इंतहाई नाजेबा हैं और इसमें इनको अपने बॉयफ्रेंड के हमरा नाजेबा हरकत करते देखा जा सकता है। नॉर्मली मेरी कोशिश होती है कि इस किस्म के मामलात पर और इस किस्म के मौज़ूआत पर वीडियोस जो हैं वो ना बनाई जाएं, वीलॉग्स ना बनाए जाएं, लेकिन मेरी इसमें एक अपनी ज़ाती ओपिनियन भी थी जो मैं आज के इस वीलॉग में आपके सामने रखना चाह रही थी। कुछ वीडियोस, चंद एक वीडियोस मुझे भी मौसूल हुई, बट आई ट्राइड कि मैं उनको अपनी गैलरी से में से फारिग करूं, बिकॉज किसी का पर्दा रखना चाहिए। और हमारे यहाँ पर मार्केट में कोई भी चीज़ आती है तो उसको फ़ौरन आगे सर्कुलेट किया जाता है, स्प्रेड किया जाता है। तो मेरे ख्याल में अगर किसी की कोई बात आप तक पहुंची है और ऐसी चीज़ आई है तो उसको अपने तक ही रखें। अपनी पर्सनल कैपेसिटी में आप जो भी कर सकते हैं उसको करना चाहिए। बहरहाल, कमिंग बैक टू द टॉपिक, मिनाहिल मलिक की तकरीबन 10 के करीब नाजेबा वीडियोस लीक होने का ये मामला है। और इससे पहले भी नाजेबा वीडियो मिनाहिल मलिक की जो है वो मार्केट में आ चुकी है, जिसके हवाले से ये कहा जाता रहा है। और अगर उन वीडियोस को भी देखा जाए तो जो माजी में मार्केट में आने वाली वीडियो है उसमें देखा जा सकता है कि वो एक फ्रंट कैमरे से शीशे के आगे खड़े होकर बनाई गई है। और बाद में ये जो शुबा है लोगों का कि मिनाहिल मलिक अपनी वीडियोस खुद ही बनाती है और उसके बाद खुद ही मार्केट में इसको रिलीज करती है महज पब्लिसिटी स्टंट के लिए, इस शुबे को एक्चुअली में बहुत ज़्यादा तकवीयत मिलती है। बिकॉज जब आप अपने फ़ोन से खुद ही फ्रंट कैमरे से वीडियो कोई बना रहे हों और वो वीडियो आप ही के फ़ोन में हो, तो दो सूरतें ऐसी हो सकती हैं जिसमें आपका डेटा लीक हो सकता है। या तो आपका मोबाइल किसी ने हैक कर लिया हो या आपका मोबाइल जो है वो चोरी कर लिया गया हो। तो मिनाहिल मलिक की जानिब से ऐसी दोनों हवालों से कोई बात भी नहीं की गई। तो मिनाहिल मलिक ने एक ऐसा पब्लिसिटी स्टंट माजी में भी किया जिसमें उन्होंने शीशे के सामने खड़े होकर अपनी नाजेबा वीडियो बनाई और पब्लिसिटी स्टंट के लिए उसको खुद ही वायरल किया ताकि उनको ज़्यादा से ज़्यादा फॉलोअर्स जो हैं वो मिल सके, रेटिंग मिल सके, वो ट्रेंडिंग में आए। और अल्टीमेटली इन टिकटॉकर्स की डायरेक्टली आमदनी टिकटॉक से तो नहीं होती, बट वैसे इनको इसके बहुत से बेनिफिट्स जो हैं वो होते हैं। अब की बार मिनाहिल मलिक की पे दर पे 10 के करीब वीडियोस जो है वो मंजर आम पर आई हैं जिसमें इनको इनके बॉयफ्रेंड के साथ नाजेबा हरकत करते वाज़ेह तौर पर देखा जा सकता है। जब ये वीडियोस मंजर आम पर आई तो इसके बाद जिस तरह से हर टिकटॉकर, माजी में भी सहर एक टिकटॉकर थी जिसकी नाजेबा वीडियोस मंजर आम पर आई थी, तो उसने रोना धोना शुरू कर दिया था कि जनाब मेरी वीडियोस जो हैं वो लीक की गई, मैं और मेरी फैमिली बहुत ज़्यादा डिप्रेशन में है और मैं FIA में जा रही हूँ, मेरे साथ ऐसे हुआ, मेरे साथ ऐसे हुआ। लेकिन उस टिकटॉकर जिसका नाम सहर था, उसकी आप माजी की वीडियोस निकाल कर देखें तो वो रिवीलिंग लिबास पहनती थी और रिवीलिंग लिबास के साथ साथ अपनी ऐसे ऐसे एंगल्स और ऐसे ऐसे पोस्चर्स के साथ वीडियोस बनाती थी जो कि लिटरली एक गैरतमंद इंसान जो है वो नहीं देख सकता। चंद सेकंड से ज़्यादा वो वीडियोस नहीं देख सकता। जो ठरकी होगा, जो फ्लर्टी होगा, जिसके अंदर गंद भरा होगा, वही ऐसी वीडियोस पर तवज्जो देगा। और सहर की जानिब से ये तमाम चीज़ें जो थी वो की जाती रही माजी में भी। उसके बाद जब उसकी एक वीडियो लीक हुई, वो मेरे ख्याल में एक उसके साथ मिसहैप हुआ और उसकी वीडियो लीक हो गई। लेकिन फिर जब ऐसा बंदा मंजर आम पर आकर ये कह रहा हो कि नहीं मेरे साथ ज्यादती हुई, किसी ने मेरी वीडियो लीक की, किसी ने मुझे धोखा दिया, तो फिर ऐसी बातों पर यकीन नहीं आता, क्योंकि आप खुद भी माजी में बहुत गंद जो है वो घोलते रहे हैं। अब मिनाहिल मलिक के साथ भी यही मामला है कि मिनाहिल मलिक की जो 10 के करीब वीडियोस मंजर आम पर आई है वो इंतहाई नाजेबा है। लेकिन अगर इन वीडियोस का एनालिसिस किया जाए, इनको गौर से देखा जाए, तो आपको मालूम ये होगा कि ये फ्रंट कैमरे से खुद ही वीडियोस जो हैं वो बनाई गई हैं, रिकॉर्ड की गई हैं। और
آپ کو یہ اندازہ ہوگا کہ کوئی چھپ کر ان کی ویڈیوز جو تھا وہ نہیں بنا رہا تھا, کسی کمرے میں کوئی ہڈن کیمرہ نہیں تھا, کوئی بیک کیمرے سے ان کی ویڈیوز جو تھا وہ نہیں بنا رہا تھا, بلکہ خود ہی یہ ویڈیوز جو ہے وہ بنائی گئی. تو اگین اس شک کو بہت زیادہ تقویت ملتی ہے کہ مناہل ملک نے پبلسٹی سٹنٹ کے لیے اپنی ویڈیوز خود ہی ایسی ریکارڈ کی اور اس کے بعد ان کو وائرل کیا, بیکاز موسٹلی اس قسم کے جو ٹک ٹاکرز ہوتے ہیں ان کو اپنی عزت اور غیرت کی بالکل کوئی پرواہ نہیں ہوتی. الٹیمیٹلی ان کو چاہیے کیا ہوتا ہے کہ ہم ٹرینڈنگ میں رہیں, ہم ٹاک آف دا ٹاؤن رہیں, جو کہ مناہل ملک ابھی بنی ہوئی ہے. اس کے ساتھ ساتھ مناہل ملک کا اس ویڈیو کے وائرل ہونے کے بعد ایک بیان بھی منظر عام پر آیا, جس میں انہوں نے اپنا جو حلیہ ہے وہ بہت سادہ اختیار کیا ہوا ہے, جو کہ مجھے لگتا ہے شی واز آل پریٹینڈنگ, اور اس میں وہ یہ کہہ رہی تھی کہ میرے ساتھ دھوکا ہوا ہے, یہ ویڈیوز جو ہیں یہ فیک ہیں اور آرٹیفیشل ٹیکنالوجی, آرٹیفیشل انٹیلیجنس کی مدد سے ان ویڈیوز کو تیار کیا گیا ہے. لیکن جب آپ ان ویڈیوز کو دیکھیں تو لٹرلی یہ ویڈیوز کہیں سے بھی ایسی نہیں لگتی کہ ان ویڈیوز کو جو ہے وہ آرٹیفیشل انٹیلیجنس, آرٹیفیشل ٹیکنالوجی کی مدد سے تیار کیا گیا ہو, بلکہ یہ پراپر ویڈیو جو ہے وہ فرنٹ کیمرے کا استعمال کرتے بنائی گئی ہے. ساتھ ہی ساتھ مناہل ملک نے کہا ہے کہ جناب میں نے ایف آئی اے سے جو ہے وہ رجوع کر لیا ہے. تو میں یہ سوچتی ہوں کہ ایف آئی اے بھی روز ایسے کیسز جب ان کے پاس آتے ہوں گے جس میں لوگ خود ہی اپنی ویڈیوز کو وائرل کرنے میں انوالو ہوتے ہیں, تو پھر ان کا کیا رسپانس ہوتا ہوگا. میرا دل کرتا ہے کہ کبھی یہ چیزیں ہمارے سامنے آئیں کہ ایف آئی اے والے ان کے ساتھ کیسے جو ہے وہ ڈیل کرتے ہوں گے. ساتھ ہی ساتھ کچھ لوگوں کا خیال یہ ہے کہ مناہل ملک جو ہیں وہ کچھ عرصے سے ٹک ٹاک جس پلیٹ فارم کا وہ بہت زیادہ استعمال کرتی ہیں اس کی ٹرینڈنگ میں نہیں آ رہی تھی, فور یو میں پیجز پر نہیں آ رہی تھی, جو فور یو ایکچولی فیڈ ہوتی ہے وہاں پر نہیں آ رہی تھی, اور ان کی ویڈیوز کا جو آپ کہہ لیں ویوز تھے, ریٹنگ تھی, واٹ ایور یو کین کال اٹ, یو مے کال اٹ, وہ بہت زیادہ ڈاؤن تھی. اینڈ شی واز ویری اپسیٹ, اس چیز کو انہوں نے بڑا فیل کیا کہ یہ میرے ساتھ کیا ہو رہا ہے, اور اسی وجہ سے انہوں نے یہ ایک گھٹیا پبلسٹی سٹنٹ استعمال کیا اور اپنی ویڈیو جو تھی وہ خود ہی مارکیٹ میں ریلیز کی, اور اب اس پر رونا دھونا جو ہے وہ کیا جا رہا ہے کہ میرے ساتھ زیادتی ہو گئی. ان ویڈیوز کے وائرل ہونے کے بعد میں بھی بہت پریشان ہوں اور میری فیملی بھی ایک عجیب قسم کے ڈپریشن سے گزر رہی ہے. ہمارے یہاں پر المیہ یہ ہے کہ لوگ اس قسم کی چیزوں کا چسکا لیتے ہیں, ایک دوسرے سے ان باکس کر کے ویڈیوز جو ہے وہ مانگ رہے ہوتے ہیں. تو میرے خیال میں اس قسم کی ویڈیوز کو آگے سپریڈ کرنے سے گریز کرنا چاہیے. لیکن جہاں پر آپ کو ذرا سے بھی انوالومنٹ لگ رہی ہو کہ مناہل ملک کی ایک ویڈیو پہلے بھی آئی تھی اور اب دوبارہ آئی ہے, اور تب بھی فرنٹ کیمرے سے بنائی گئی تھی, اب بھی فرنٹ کیمرے سے بنائی گئی ہے, تو کہیں نہ کہیں انسان خود بھی قصوروار ہوتا ہے. اور ایک امپورٹنٹ چیز, جب آپ ایک کمرے میں موجود ہیں, کسی کے ساتھ بھی آپ کا کسی بھی قسم کا کوئی تعلق ہے, تو اس میں جب آپ خود ایک فون کا استعمال کر رہے ہیں تو بعد میں آپ کسی کو کس طریقے سے جو ہے وہ مورد الزام ٹھہرا سکتے ہیں, اس کو بلیم کر سکتے ہیں. پھر آپ وکٹم نہیں, آپ خود کلپریٹ ہیں اور آپ کا اپنا قصور ہے. آج کے اس ویلاگ سے اتنا ہی. نیکسٹ ویلاگ میں آپ سے دوبارہ ملاقات کریں گے. بائے.